حرين كنا حرين قبل الغزو مستقلين وتمثلنا دار بعين دار بعين ولها فينا حق التمثيل ولها فينا حق التمثيل ننتخبوها من مقياسين الكرمة والحكم الأصيل ننتخبها من مقياسين الكرمة والحكم الأصيل وباساينا مكتفين والحق كثير بقليلنا نلجا والأجنبيين ما معي حد ما معي حد Rio de Oro nasce per un'accoglienza fatta nel 99 di bambini saharawi nella nostra regione. A quel tempo non si conosceva questa causa e diverse persone hanno iniziato questa accoglienza e è nata l'esigenza di creare un'organizzazione che potesse coordinare meglio l'accoglienza in quel tempo. Io mi occupavo di bambini di Chernobyl a quel tempo e mi hanno chiamato e mi hanno detto: abbiamo dei bambini che arrivano da vicino al Marocco, vuoi ospitarli con i tuoi bambini? Io ho detto perché no, i bambini sono bambini, iniziamo quest'altra avventura. E sono arrivati loro e è stata una scoperta di tutto, perché erano così innocenti, così puri, che si scopriva la luce, l'acqua, i colori, i fiori. E mi hanno veramente rubato. Ed era un periodo in cui i bambini stavano in Italia perché nel campamento ovviamente le temperature sono molto elevate. Però dopo i miei viaggi nei campi profughi ho deciso di cambiare questo tipo di accoglienza in accoglienza sanitaria. E quello che si fa qua è iniziare una nuova vita per questi bambini, per i bambini e per le famiglie. Sicuramente conoscerli, scoprire e verificare che cosa possiamo fare per loro. La asociación lo que se pretende es diagnosticar a los niños que tienen cualquier tipo de patología. Los niños vienen aquí a Italia, se les diagnostica y se les realiza una intervención para que sean cada vez más autónomos. El problema de los campamentos es que allí las familias no tienen conciencia de que estos niños pueden mejorar. Entonces aquí lo que se intenta es que las familias sean conscientes de que estos niños pueden llegar a ser autónomos y trabajar como cualquier otra persona. Una, dos y tres. ¡Uy! Cerco di formare un gruppo che sia abbastanza omogeneo, sui quali si possa lavorare e sui quali si possa intervenire a livello sanitario. Abbiamo bambini con problematiche di disabilità o di salute per riuscire anche loro a integrarsi bene e per i volontari poter fare un buon lavoro. Nosotras de momento somos 3 fisios, venimos de forma voluntaria y trabajamos con ellos todo lo que es el control motor dentro del juego, porque no debemos olvidar que son niños y tienen que jugar. Aquí en la escuela
Con el proyecto de Río de Oro lo que buscamos es trabajar con los niños para que consigan la máxima independencia y funcionalidad posible dentro de la patología de cada uno. ¿Postura buena o mala? Hace un año se decidió que también sería interesante poder fomentar su desarrollo cognitivo, porque la mayoría de estos niños son niños que no van a la escuela, porque como tienen parálisis cerebral, no pueden caminar, pues no van a la escuela. Entonces nos pareció interesante poder, con los voluntarios que eran maestros, poder llevar a cabo una parte de desarrollo cognitivo. Entonces lo primero un poco que hicimos fue evaluar a los niños, ver un poco qué era lo que sabían y no sabían hacer, y a partir de ahí, en grupos pequeñitos, trabajamos con sus conocimientos para que puedan aprender pues, los números, cosas muy básicas, porque al final nunca han ido a la escuela y no tienen ni las cosas más básicas que son importantes para el día a día. For me, it's very important to come here every year because most of the kids here don't go to school in Sahara, and I see a lot of improvement in them in 2 months. I teach them, for example, shapes, mathematics, some English and colors, and I also do a lot of activities for them with the volunteers. We use a lot of music and paint and a lot of colors and different kind of activities that stimulate their brain in a good way. On a des volontaires d'un peu partout dans le monde, on est assez fiers de ça. On a des partenariats internationaux qui nous permettent de ramener des volontaires de différents pays chaque année, nouveaux. Cette année, par exemple, on a la Biélorussie, le Mexique, la Suède. On a quelqu'un qui vient de Turquie et bon, chaque année Allemagne, d'Europe, mais pas seulement, vraiment on essaye d'étendre. Il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent parce que la cause sahraoui est plus connue en Espagne et qu'une fois qu'on a un volontaire ou deux qui sont venus une année, qui ont adoré ce qui s'est passé ici, qui ont été touchés par cette expérience, forcément ils vont en parler à leurs connaissances. Et donc le cercle s'agrandit un peu au niveau des volontaires. Et donc c'est vrai qu'on a une majorité de volontaires espagnols, mais on garde cette richesse de chaque année ramener des volontaires nouveaux pour, même culturellement, c'est une très jolie expérience en tant que volontaire. J'enseigne l'italien et l'espagnol alors que je suis française, mais je parle les 3 langues et je suis présente tout l'été pendant 2 mois dans la structure, donc ça permet d'avoir une continuité un peu meilleure que si on prend un volontaire qui reste une semaine et qui change de professeur chaque semaine. Et en plus de ça, c'est un super bon exercice cognitif. C'est une richesse culturelle pour eux et ça nous permet de voir aussi, de tester un peu les habiletés des enfants parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas scolarisés et donc voir s'ils sont capables d'aller à l'école, d'apprendre les nombres ou bien pas du tout, mais par contre qu'en langue ils sont très bons, ça arrive, il y en a certains qui comprennent rien du tout en mathématiques, etc. Mais par contre en langue ils sont excellents et ils ont des super facultés pour communiquer. Et donc ça nous permet à nous de cerner un peu les facultés cognitives des enfants, savoir où ils sont bons, où on peut les stimuler, où on a besoin de faire des efforts un peu plus, voilà, un peu plus d'efforts, où c'est moins inné chez eux. Et donc les cours, le côté école, il est très important pour l'été aussi parce qu'on connaît bien les enfants, on les stimule un peu plus précisément et calmement qu'avec les jeux et toutes les activités qu'on fait.
مسبوعات الساد 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 ما تخلى على قليل ما تخلى على قليل جاياتو بعد كلاشات جاياتو بعد كلاشات وجيش راقي يرحل ويقيم جيش راقي يرحل ويقيم جيش راقي يرحل ويقيم يقيم يقيم. Beh, la cosa che posso dire è che sembrerebbe brutto che grazie a loro uno si sente pienamente soddisfatto, perché è sulla povertà, sulle difficoltà degli altri, però è così, io mi sento nel mio posto al momento giusto e se questo mio star bene aiuta gli altri, io sono fortunata. انتي الهيلة لا طربي وانتي ديني وانتي مالي وانتي مقطوعة من قلبي وانتي ذكر الله العالي الهيلة لا ماني ناسي دهري كامل بكلالي قدم ما هل الموسى بيك خليل وسيدنا علي الهيلة لا حد نصرها تنصر قدره عند العالي يوم المحشر ما يحقرها تفوز بها الرجال صارها